आउनुहोस् अंग्रेजी संयुक्त अधिराज्य सिकौं। आजको विषय पकाउने क्रिया। To prepare. तयार गर्नु। To cook. पकाउनु। To cut. काट्नु। To chop. मसिनो काट्नु। To slice. स्लाइस गर्नु। To peel. छिल्नु। To wash. धुनु। To rinse. पखाल्नु। To dry. सुकाउनु। To boil. उमाल्नु। To fry. तार्नु। To bake. बेक गर्नु। To grill. ग्रिल गर्नु। To steam. बाफमा पकाउनु। To stir. चलाउनु। To mix. मिसाउनु। To pour. खन्याउनु। To add. थप्नु। To heat. तातो पार्नु। To cool. चिस्याउनु। To serve. पस्कनु। To taste. चाख्नु। To season. मसला हाल्नु। To drain. छान्नु। To cover. छोप्नु। To steam. To chop. To season. यी शब्दहरू साँच्चै याद राख्न चाहनुहुन्छ? FlashcardsLuna खोल्नुहोस् र यो सेट तथा अरू विषयगत सेटहरू निःशुल्क अभ्यास गर्नुहोस्। लिंक विवरणमा छ।